जेल में उनका केस की समाअत थी, कुछ एविडेंस था उसमें। उनका एक बहुत अहम पैगाम उन्होंने आज दिया है जो मुझे उन्होंने हुक्म फरमाया है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जो 9 को रिज़ल्ट आएगा 8 फरवरी के इलेक्शन का, उसमें इंशाल्लाह पीटीआई की जीत होगी। उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में आपने वोट इसलिए करना है क्योंकि ये पीटीआई का इलेक्शन नहीं, ये अवाम की आज़ादी के लिए इलेक्शन है। अवाम को अपनी आज़ादी के लिए और अवाम को रूल ऑफ लॉ के लिए ये इलेक्शन लड़ना है। और उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि इतवार के दिन, ये जो आज इतवार आ रही है, उन्होंने पैगाम भेजा है अपने सारे कैंडिडेट्स को कि वो, चूँकि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, कुछ दिन रह गए हैं, तो 8 फरवरी से अपनी ओपन आज़ाद कैंपेनिंग शुरू कर दें बाहर निकल के। अभी तक जो कैंपेनिंग हो रही है मजबूरन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, या कुछ लोग कॉर्नर मीटिंग्स तक करने जा रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि इतवार से कैंपेन को ओपन कर दें और इसको जारी रखें 8 फरवरी तक। ये अहम पैगाम दिया है आज के दिन के लिए, और इंशाल्लाह अगर सारे अवाम वोट करेंगे अपनी आज़ादी के लिए, तो जो कैंडिडेट्स हैं, हालांकि सिंबल नहीं दिया हुआ, लेकिन उस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोगों को पता है कौन कौन कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, उन्हीं के लिए अवाम वोट करे, ताकि इंशाल्लाह एक जमहूरी हुकूमत, मेजॉरिटी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए पीटीआई। उसके बाद खान साहब ने कहा है कि जो दो सबसे अहम चीज़ें हैं, एक है कानून की बालादस्ती। उन्होंने देखा है कि कानून को किस तरह तोड़ मोड़ के किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन्होंने प्रायोरिटी ये है कि इंशाल्लाह आके जब हुकूमत बनाएंगे तो रूल ऑफ लॉ और जो हमारी बुनियादी हकूक़ हैं उनके ऊपर भरपूर काम करेंगे। इमरान खान साहब से आज मुलाकात हुई है जेल में। उनका केस की समाअत थी, कुछ एविडेंस था उसमें। उनका एक बहुत अहम पैगाम उन्होंने आज दिया है जो मुझे उन्होंने हुक्म फरमाया है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जो 9 को रिज़ल्ट आएगा 8 फरवरी के इलेक्शन का, उसमें इंशाल्लाह पीटीआई की जीत होगी। उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में आपने वोट इसलिए करना है क्योंकि ये पीटीआई का इलेक्शन नहीं, ये अवाम की आज़ादी के लिए इलेक्शन है। अवाम को अपनी आज़ादी के लिए और अवाम को रूल ऑफ लॉ के लिए ये इलेक्शन लड़ना है। और उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि इतवार के दिन, ये जो आज इतवार आ रही है, उन्होंने पैगाम भेजा है अपने सारे कैंडिडेट्स को कि वो, चूँकि इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहा है, कुछ दिन रह गए हैं, तो 8 फरवरी से अपनी ओपन आज़ाद कैंपेनिंग शुरू कर दें बाहर निकल के। अभी तक जो कैंपेनिंग हो रही है मजबूरन सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, या कुछ लोग कॉर्नर मीटिंग्स तक करने जा रहे हैं। खान साहब ने कहा है कि इतवार से कैंपेन को ओपन कर दें और इसको जारी रखें 8 फरवरी तक। ये अहम पैगाम दिया है आज के दिन के लिए, और इंशाल्लाह अगर सारे अवाम वोट करेंगे अपनी आज़ादी के लिए, तो जो कैंडिडेट्स हैं, हालांकि सिंबल नहीं दिया हुआ,
لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لوگوں کو پتہ ہے کون کون کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے, انہی کے لیے عوام ووٹ کرے تاکہ انشاءاللہ ایک جمہوری حکومت, میجورٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے پی ٹی آئی. اس کے بعد خان صاحب نے کہا ہے کہ جو دو سب سے اہم چیزیں ہیں, ایک ہے قانون کی بالادستی. انہوں نے دیکھا ہے کہ قانون کو کس طرح توڑ موڑ کے کسی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, اس لیے انہوں نے پرائرٹی یہ ہے کہ انشاءاللہ آ کے جب حکومت بنائیں گے تو رول آف لا اور جو ہماری بنیادی حقوق ہیں ان کے اوپر بھرپور کام کریں گے. عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے جیل میں. ان کا کیس کی سماعت تھی, کچھ ایویڈنس تھا اس میں. ان کا ایک بہت اہم پیغام انہوں نے آج دیا ہے جو مجھے انہوں نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 9 کو رزلٹ آئے گا 8 فروری کے الیکشن کا, اس میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کی جیت ہوگی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو الیکشن ہے یہ الیکشن میں آپ نے ووٹ اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں, یہ عوام کی آزادی کے لیے الیکشن ہے. عوام کو اپنی آزادی کے لیے اور عوام کو رول آف لا کے لیے یہ الیکشن لڑنا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتوار کے دن, یہ جو آج اتوار آ رہی ہے, انہوں نے پیغام بھیجا ہے اپنے سارے کینڈیڈیٹس کو کہ وہ چونکہ الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے, کچھ دن رہ گئے ہیں, تو 8 فروری سے اپنی اوپن آزاد کیمپیننگ شروع کر دیں باہر نکل کے. ابھی تک جو کیمپیننگ ہو رہی ہے مجبوراً سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں یا کچھ لوگ کارنر میٹنگز تک کرنے جا رہے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ اتوار سے کیمپین کو اوپن کر دیں اور اس کو جاری رکھیں 8 فروری تک. یہ اہم پیغام دیا ہے آج کے دن کے لیے, اور انشاءاللہ اگر سارے عوام ووٹ کریں گے اپنی آزادی کے لیے تو جو کینڈیڈیٹس ہیں, حالانکہ سمبل نہیں دیا ہوا لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لوگوں کو پتہ ہے کون کون کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے, انہی کے لیے عوام ووٹ کرے تاکہ انشاءاللہ ایک جمہوری حکومت, میجورٹی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے پی ٹی آئی. اس کے بعد خان صاحب نے کہا ہے کہ جو دو سب سے اہم چیزیں ہیں, ایک ہے قانون کی بالادستی. انہوں نے دیکھا ہے کہ قانون کو کس طرح توڑ موڑ کے کسی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, اس لیے انہوں نے پرائرٹی یہ ہے کہ انشاءاللہ آ کے جب حکومت بنائیں گے تو رول آف لا اور جو ہماری بنیادی حقوق ہیں